अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहमदिया जर्मनी के जलसा सालाना के इजलास अव्वल की कार्रवाई की इब्तिदा तलावत कुरान करीम से की जाती है। मैं मुकर्रम हाफिज़ मुबारक अहमद साहब की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि तलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम हाफिज़ मुबारक अहमद साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू वतुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम वइन क़ील लकुम इर्जिऊ फ़र्जिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउल लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिक अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। वकुल्लिल मुमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ان آیات کا ترجمہ ہے، میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. اے مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں نہ داخل ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور داخل ہونے سے پہلے ان گھروں میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اس فعل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نیک باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو گے. اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں گھر والوں کی طرف سے اجازت نہ مل گئی ہو. اور اگر کوئی گھر میں ہو اور تم سے کہا جائے کہ اس وقت چلے جاؤ تو تم چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہوگا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. تمہارے لیے ان گھروں میں داخل ہونا گناہ کا موجب نہیں جن میں کوئی رہتا نہیں، اور تمہارا سامان اس میں پڑا ہے، اور اللہ اسے بھی جانتا ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جسے تم چھپاتے ہو. تو مومنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کا موجب ہوگا. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے. اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس زینت کے جو آپ بے اختیار ظاہر ہوتی ہے، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینہ پر سے گزار کر اور اس کو ڈھانک کر پہنا کریں. اور وہ صرف اپنے خامدوں یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے خامدوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی ہم کف عورتوں یا جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہوئے ہیں، یا ایسے ماتحت مردوں پر جو ابھی جوان نہیں ہوئے،
یا ایسے بچوں پر جن کو ابھی عورتوں کے خاص تعلقات کا علم حاصل نہیں ہوا اپنی زینت ظاہر کریں، ان کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں، اور اپنے پاؤں زور سے زمین پر اس کے لیے نہ ماریں کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے جس کو وہ اپنی زینت سے چھپا رہی ہیں۔ اور اے مومنوں، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب میں مکرم محمد یاسین صاحب اختر سے درخواست کرتا ہوں کہ نظم پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ مکرم محمد یاسین صاحب اختر۔ کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، عنوان ہے شان اسلام۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے، کوئی دکھلائے اگر
حق کو چھپایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں، جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں، ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے، ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے، شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے، تیرے پانے سے
ہی اس ذات کو پایا ہم نے، تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے۔ دلبرا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی، دلبرا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی، آپ کو تیری محبت میں بلایا ہم نے، آپ کو تیری محبت میں بلایا ہم نے۔ دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا، دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا، نور سے تیرے شیاطیں کو جلایا ہم نے۔ دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا، نور سے تیرے شیاطیں کو جلایا ہم نے۔ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ تو پہلی تقریر کے لیے میں مکرم ہدایت اللہ حبش صاحب پریس سیکرٹری جماعت احمدیہ جرمنی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مسٹر ہدایت اللہ حبش۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Mr. President, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nach dem Trieb, der unser Bedürfnis nach Essen und Trinken steuert, ist der Sexualtrieb am stärksten. Wenn wir gesund sind, werden wir magisch angezogen von der Schönheit des anderen Geschlechts. Das ist natürlich und gut, denn letztlich wird dadurch das Fortbestehen einer Familie und des Volkes gesichert. Zudem, und das ist vielleicht noch wichtiger, macht uns der Geschlechtstrieb darauf aufmerksam, dass wir zur Vervollkommnung unserer Person einen Partner bzw. eine Partnerin brauchen. Allah erklärt im Heiligen Koran: Allah hat euch aus Erde erschaffen, dann aus einem Samentropfen, dann machte er euch zu Paaren. Surah 35, Vers 12. जैसा कि इंसानी ज़रूरियात में खाने पीने की ज़रूरियात शामिल हैं और उनके बाद जो जिनसी कशिश है वो सबसे ज़्यादा इंसान पर हावी होती है, यही बात हमें इस बात की तरफ ज़ाहिर करती है कि हम आखिरकार इस जिनसी कशिश के नतीजा ही में अपने ख़ानदान का इजरा कर सकते हैं और इसी तरह से अपनी बका को कायम रख सकते हैं। इसी सिलसिला में कुरान पाक में आया है कि खुदा ताला ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें एक कतरा से पैदा किया और फिर उसने तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। Dass die Menschen, Mann und Frau, einander ergänzen, weist auf besonders eindrucksvolle Weise auf die Einheit Allahs, auf Tawhid hin. Er ist einzigartig in seinem Wesen, keiner ist ihm gleich. Und die Menschen bedürfen des jeweils anderen Geschlechts, um voll und ganz ihr Menschsein zu leben und zu einem Spiegelbild Allahs zu werden. Allein schon deswegen gebietet der Islam, dass Mann und Frau früh heiraten sollen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass derjenige, der nicht heiratet, nicht von ihm sei, daher den Sinn des Muslimseins nicht verstehe, und er hat dazu aufgefordert, dass Jugendliche möglichst zeitig heiraten sollen, wenn sie es irgendwie können. Ein Mönchstum oder Zölibat gibt es im Islam nicht, wie Allah in Surah 57, Vers 28 festlegt. Wer nicht heiraten kann, soll, so sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, fasten. Denn Fasten hilft, den Sexualtrieb zu unterdrücken. Dadurch wird der Mensch in die Lage versetzt, seine Keuschheit zu wahren. Warum aber ist es überhaupt sinnvoll, seine Keuschheit zu wahren? Warum gebietet der Islam, dass man heiraten soll? Warum ist freie Liebe nicht erlaubt? इंसान मर्द और औरत जो हैं वो एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं और यही चीज़ हमें खुदा ताला की यकानगी की तरफ तवज्जो दिलाती है। और इसी में बड़ी हिकमत की बात छुपी हुई है कि खुदा ताला की तरह का कोई शख्स नहीं है या उस जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि इंसान जो हैं वो खुदा ताला की तरह बन सकते हैं या उसकी सिफ़ात को अपने आप में पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इस्लाम में कहा जाता है कि मुसलमान मर्द और औरत को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शादी करना चाहिए। इसी सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि जो शादी नहीं करता वह मुझसे नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम या मुसलमान होने का मतलब नहीं समझ पाता। इसलिए कहा जाता है कि जमात में नौजवान जो हैं वो अगर मुमकिन हो सके तो वो जल्द से जल्द शादी करें, क्योंकि इस्लाम में बगैर शादी के रहने का तसव्वुर जो है वो नहीं पाया जाता है। इसी सिलसिले में कुरान पाक में खुदा ताला फरमाता है कि वो लोग जो शादी नहीं कर सकते उनके बारे में खुदा ताला भी फरमाता है कुरान पाक की सूरा 57 में आयत 28 में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सिलसिला में फरमाते हैं कि जो शख्स शादी नहीं कर सकता उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े रखने के नतीजा में वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को दबा सकता है। यकीनन यही एक तरीका है जिससे इंसान जो है वो अपने आप को बुरी चीज़ों की तरफ बहकने से बचा सकता है। Zum einen ist es so, dass jedes Zusammentreffen mit einer anderen Person Eindrücke im Körper und der Seele hinterlässt. Der Koran sagt zum Beispiel, dass am jüngsten Tag die Sinne des Menschen Zeugnis für sein Verhalten ablegen werden. Es heißt, und an dem Tage, da die Feinde Allahs zum Feuer versammelt werden, allesamt, da werden sie in Gruppen geteilt werden, bis dass, wenn sie es erreichen, ihre Ohren und ihre Augen und ihre Haut Zeugnis gegen sie ablegen werden von dem, was sie zu tun pflegten. Und sie werden zu ihrer Haut sprechen, warum zeugst du wider uns? Sie wird sprechen, Allah hat mir Rede verliehen, er, der einem jeden Ding Rede verleiht, und er ist es, der euch erstmals erschuf, und zu ihm seid ihr zurückgebracht.
Und ihr pflegtet eure Sünden nicht so zu verbergen, dass eure Ohren und Augen und euer Haupt nicht Zeugnis ablegten wider euch, vielmehr wähntet ihr, Allah wüsste nicht vieles von dem, was ihr zu tun pflegtet. Und das, was ihr wähntet von eurem Herrn, hat euch ins Verderben geführt, so wurdet ihr die Verlierenden. Surah 41, 20-24. इसीलिए कहा जाता है कि जब दो इंसान एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक दूसरे के जिस्म और उसकी रूह पर असरात छोड़ते हैं। इसी सिलसिला में कुरान पाक में कहा जाता है कि क़यामत के रोज़ इंसान के अज़ा जो हैं वो उसके मुतल्लिक़ गवाही देंगे। और कुरान पाक में और भी एक जगह आया है, खुदा ताला फरमाता है कि उस दिन जब खुदा ताला सबको आग की दहकती हुई आग की तरफ ले जाने के लिए इकट्ठा करेगा तो उनको ग्रोह में तकसीम किया जाएगा और वहाँ पर उनके आँख और उनके कान और उनकी जिल जो है वो उनके खिलाफ गवाही देंगे। तो वो उनसे पूछेंगे कि तुम हमारे खिलाफ क्यों गवाही देते हो। तो वो अज़ा उनसे कहेंगे इंसानों से कि खुदा ताला ने आज हमें ज़ुबान अता की है ताकि हम वो सारे काम जो तुमने हमारे साथ किए हैं वो हम उनको गवाही के तौर पर पेश कर सकें। Die moderne Wissenschaft hat nun bewiesen, dass tatsächlich in der Haut und in anderen Sinnesorganen Vorgänge des menschlichen Lebens gespeichert sind. Das heißt, dass zum Beispiel die Haut sich an Berührungen und so weiter erinnert. Wenn es nun erlaubt wäre, dass die Geschlechter freien Umgang miteinander üben dürften, würden die verschiedenartigen intimen Berührungen sozusagen in der Haut aufbewahrt. Es würde also geschehen, dass wir mit der Belastung der einen Beziehung in eine andere Beziehung gehen und die unterschiedlichen Erfahrungen, die gegeneinander streben, würden in unserem Gefühlshaushalt eine Verwirrung auslösen. Wir wären nicht in der Lage, uns unschuldig, das heißt unberührt, voll und ganz und vollkommen neu auf einen Partner einzulassen, sondern würden die Erfahrungen anderer Beziehungen mit uns rumschleppen, was uns außerstande sehen würde, uns wirklich ganz mit einem anderen zu beschäftigen. Unsere Sinneseindrücke, die in der Seele Widerhall finden, würden bei Ausübung freier Liebe nach kurzer Zeit so vielfältig, dass wir nur nach neuen Reizen gieren würden oder zumindest die Möglichkeit neuer Reize in Betracht ziehen würden, was letztlich dazu führt, dass wir abstumpfen. Bei dem leisesten Streit mit unserem Partner würden wir nach einem Ausweg suchen, uns einem anderen zuzuwenden, so wäre es unmöglich, wirklich eine charakterfeste Beziehung aufzubauen, sodass man mit einem geliebten Menschen durch dick und dünn geht, Hindernisse und Komplikationen überwindet, um dann gefestigt und reif zusammen mit dem geliebten Menschen wirklich eine Einheit zu bilden. आज की जदीद साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि इंसान की जिल्द साथ करने वाले अज़ा जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात को अपने आप में जमा कर लेते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारी जिल्द जो हमारे महसूस करने वाले अज़ा हैं वो एक दूसरे के साथ मिलने के नतीजे में पैदा होने वाले एहसासात को अपने आप में महफूज कर लेते हैं और उसके नतीजा में अगर हम इस बात की खुली छुट्टी दे दी जाए कि इंसान बिला तफरीक एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जिस्मानी पैदा कर सकें तो यकीन जो हमारे जज्बात और एहसासात जो हैं उनको इस सिलसिला में मुश्किल पेश होगी, क्योंकि इंसान एक तल्लुक़ से पैदा होने वाले जज्बात जो हैं या तजर्बात जो हैं वो दूसरे तल्लुक़ में मिक्स कर देगा और हमारा दिमाग या हमारे जज्बात या एहसासात जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम किसी दूसरे नए इंसान के लिए वैसे ही जज्बात पैदा कर सकें। Das islamische Prinzip der Parda nun gebietet, dass wir uns vom anderen Geschlecht fernhalten, um nicht in Versuchung geführt zu werden. Der heilige Koran fordert deswegen auf: Spricht zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren sollen, das ist reiner für sie. Wahrlich, Allah ist recht wohl kundig dessen, was sie tun. Und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren sollen und dass sie ihre Reize nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was davon sichtbar sein muss, und dass sie ihre Tücher über ihre Busen ziehen sollen und ihre Reize vor niemandem enthüllen, als vor ihrem Gatten oder ihren Vätern oder den Vätern ihrer Gatten oder ihren Söhnen oder den Söhnen ihrer Gatten oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder oder den Söhnen ihrer Schwestern oder ihren Frauen oder denen, die ihre Rechte besitzt oder solchen von ihren männlichen Dienern, die keinen Geschlechtstrieb haben und den Kindern, die von der Blöße der Frauen nichts wissen. Und sie sollen ihre Füße nicht zusammenschlagen, sodass bekannt wird, was sie von ihrem Zierat verbergen, und bekehret euch zu Allah alle insgesamt, o ihr Gläubigen, auf dass ihr erfolgreich seid.
اسلام میں اسی لیے پردہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی گئی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ دونوں جو جنسیں ہیں ان کو ایک دوسرے سے دور رکھا جا سکے تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے امتحان کا موجب نہ بن سکیں۔ اسی سلسلہ میں قرآن پاک میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایماندار مردوں، اپنی نظروں کو زمین کی طرف رکھا کرو، نیچے رکھا کرو تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو، تاکہ تم پاک ہو سکو۔ یقیناً خدا تعالیٰ جو ہے وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور اسی سلسلہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومن عورتوں، اپنی نظروں کو زمین کی طرف رکھا کرو اور اپنے چھپانے والے اعضاء کو چھپایا کرو تاکہ تم دوسروں کے لیے امتحان کا موجب نہ بنو۔ اور اسی طرح تم اپنے پردے کو اپنی چادروں کو اپنے سینوں تک کھینچ رکھو تاکہ تم اس چیز کو چھپاؤ جس کو چھپانے کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو صرف اپنے خامدوں پر کھولو اپنی زینت کو، اور اپنے باپوں پر اور ان کی بیگموں پر اور اپنے بیٹوں پر یا ان کے بیٹوں پر، اسی طرح اپنے بھائیوں پر یا ان کے بیٹوں پر، اس طرح اپنی بہنوں یا ان کی بیٹوں پر، اور ان پر جن پر تمہارے حق محفوظ کیے گئے ہیں، اور ان بچوں پر جن پر ابھی عورتوں کی باتیں جو ہیں وہ ابھی واضح نہیں ہوئیں۔ Die eben beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen wurden von Allah gewählt, um die Menschen davor zu bewahren, verführt zu werden. Allah kennt die Schwächen der Menschen. Er gibt uns am Beispiel des Propheten Yusuf, Frieden sei auf ihm, ein Zeichen, zu welchen geistigen Höhen ein Mensch gelangen kann, der sich nicht dem Diktat der Lust beugt, sondern standhaft bleibt. Die Geschichte von Josef, Frieden sei auf ihm, ist ausführlich in der Sure 12 des Heiligen Korans dargestellt. In ihr heißt es, dass Josef, Frieden sei auf ihm, Zuflucht bei Allah sucht, als die hübsche Frau seines Herrn versucht, ihn zu verführen. Der Koran sagt dazu: Und sie, in deren Hause er war, suchte ihn zu verführen gegen seinen Willen. Sie verriegelte die Türen und sprach: Nun komm. Er sprach: Ich suche Zuflucht bei Allah, er ist mein Herr, er hat meinen Aufenthalt ehrenvoll gemacht. Wahrlich, die Frevler können nicht Erfolg haben. Und sicher begehrte sie ihn, auch er hätte sie begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen von seinem Herrn gesehen hätte. Das geschah, auf dass wir Schlechtigkeit und Unsittlichkeit von ihm abwendeten. Fürwahr, er war einer unserer auserwählten Diener. خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام احکامات اس لیے جاری کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں تاکہ انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جذبات سے نہ کھیل سکیں یا ایک دوسرے کو بہکانے سے بچ سکیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کو انسان کی کمزوریوں کا پتہ ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نشانی کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور قرآن پاک کی سورہ 12 میں یہ اس بات کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خوبصورت عورت نے جب کوشش کی ان کو بہکانے کی تو خدا تعالیٰ نے کہا، خدا تعالیٰ نے فرمایا اس سلسلہ میں کہ اس نے اس کو گھر میں جب کہ وہ اکیلی تھی اور وہ اکیلا تھا دروازہ بند کر لیا، اور اس نے اس کو کہا کہ اب تم آؤ میری طرف۔ تو اس نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ چاہتا ہوں اور وہی میرا خدا ہے، اور میں اسی سے اپنی ایمان کی مضبوطی کی پناہ چاہتا ہوں۔ Hier wie in dem vorhin zitierten Vers gibt Allah als Grund dafür, die Keuschheit zu wahren, an, dass der Mensch dadurch Erfolg haben wird. Wie gesagt, Allah kennt die Schwäche des Menschen und er hat ihm deswegen auferlegt, gegen diese Schwäche zu kämpfen, um dadurch zu einer hohen Moral zu gelangen, die ihn in die Lage versetzt, Großes zu tun, ohne ständig von den Reizen, die sein Geschlecht bedrängen, von hohen Zielen abgehalten zu werden. Diese hohen Ziele in Wissenschaft und Kunst, im Bereich des Denkens und der Religion können nur vollkommen erreicht werden, wenn der Mensch nicht sein Gelüst, seine Lust zu seinem Gott macht, sondern wovor Allah in der Sura 45, Vers 24 warnt. Der Mensch wird dann Erfolg haben, wenn er seine Seele läutert. 91,10. Der Mensch ist deswegen in einem Zustand des Kampfes erschaffen worden. 90,5. Er wird die höchsten Formen des Bewusstseins und der Nähe zu Allah erreichen, wenn er nicht wie Vieh wird. 25,45. Sondern sich gänzlich Allah unterwirft. 213. Und gegen das Böse, das sein Fleisch ihm einflüstert. 50,17. Mit Geduld und Gebet. 2,46. Ankämpft, um die Welt zu überwinden.
خدا تعالیٰ نے یہ ساری تمام ہدایتیں ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اپنی چھپانے والی چیزوں کو چھپائیں، چونکہ انسان اسی کے نتیجہ میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کو انسان کی کمزوریوں کو پتہ ہے، اور اگر ہم اپنی چھپانے والی چیزوں کو نہیں چھپائیں گے اور ہم بہک جائیں گے تو ہم یقیناً اخلاق کے اعلیٰ مقامات کو نہیں پا سکیں گے جو ہمیں اس قابل کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے سے بڑے میدانوں میں ترقی کر سکیں، چاہے وہ سائنس یا فن یا اسی قسم کے اور دوسرے میدان ہوں، یا سوچنے کے یا مذہب کے میدان ہوں۔ یقیناً یہ میدان نہیں، انسان ان میدانوں میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو ان بری خواہشات سے بچا نہ سکے۔ اسی سلسلہ میں قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے مختلف جگہ پر فرمایا ہے کہ انسان جو ہے اس کو ایک مسلسل جد و جہد کے مقام پر پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو اس بات کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ وہ خدا تعالیٰ کا قرب اختیار کر لے، نہ یہ کہ وہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار دے، اور اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر خدا تعالیٰ میں فنا ہو جائے، اور اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ صبر اور دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف بڑھے اور مشکلات کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ So beschreibt der Heilige Koran die notwendige, ständige Anstrengung des Menschen, den wahren Dschihad. Dieses Streben zum Guten hin hat zum Ziel, wahre Gemeinschaft mit Allah zu erreichen, so wie Allah im Heiligen Koran sagt: O die ihr glaubt, fürchtet Allah und suchet den Weg der Vereinigung mit ihm und strebet auf seinem Wege, auf das ihr Erfolg habt. اسی طرح قرآن پاک میں خدا تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اصل جہاد کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم اچھی اور نیک منزلوں کی طرف بڑھیں اور خدا تعالیٰ کا قرب اختیار کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس راہ کی تلاش کرو تاکہ تم خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو جاؤ اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ Das Prinzip der Parda ist bei diesem Streben auf dem Wege Allahs ein wichtiges Mittel. Hazrat Khalifatul Masih IV., möge Allah seine Hand stärken, hat in diesem Zusammenhang einmal ein schönes Beispiel gebracht. Er sagte, Mann und Frau verhalten sich zueinander wie der negative und positive Strom einer elektrischen Leitung. Sie müssen voreinander geschützt werden, indem man sie mit Isolierstoff umgibt. Wenn die Isolierung wegfällt und die beiden Ströme einander berühren, gibt es einen Kurzschluss. Genau das ist die Situation, wenn Mann und Frau in der Öffentlichkeit ohne Wahrung der Parda einander begegnen. Wie schnell ist der Mann geneigt, eine unverhüllte Frau anzustieren und ihre Schönheit mit den Augen zu verschlingen. Das aber führt dazu, dass seine Gedanken von höheren Zielen als der schnellen Befriedigung seiner Sexualität abweichen und sein Kopf und seine Gefühle schließlich ganz von einer Geilheit besetzt werden. Die Gläubigen werden deswegen von Allah ermahnt, nicht dem Ehebruch zu nahen, indem sie sich damit beschäftigen, über die sexuellen Reize des anderen Geschlechts außerhalb des eigenen Partners nachzusinnen. Der Mensch soll nicht niederen Begierden folgen, sondern gute Werke tun, die die bösen Taten vertreiben. Der Satan macht dem Menschen das Böse seines Tuns schön. Der Mensch aber soll wie Josef sich seiner Probleme bewusst werden und sich zu Allah wenden, dessen Barmherzigkeit allein den Menschen vor dem Untergang bewahren kann. Der Heilige Koran sagt dazu, dass Josef, Hazrat Yusuf a.s., sich dieser Schwierigkeit bewusst war und sprach: Und ich erachte mich selbst nicht frei von Schwäche, denn die Seele gebietet oft Böses, die allein ausgenommen, derer mein Herr sich erbarmt. Fürwahr, mein Herr ist allverzeihend barmherzig. یقیناً پردہ کا اصول جو ہے وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اگر ہم خدا تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز میں اسی سلسلہ میں ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح بجلی کے دو مثبت اور منفی پول ہیں، اور اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بچا کر رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آئیں تو یقیناً ایک جھٹکا لگتا ہے، اور جو وہ ان کا ایک دوسرے کے قریب آنا جو ہے وہ ایک تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت جو ہیں ان کو ان دونوں پولوں کی طرح ایک دوسرے سے بچا کر یعنی ان کو لپیٹ کر رکھنا چاہیے، اور یقیناً اگر مرد اور عورت جو ہیں وہ عام معاشرتی زندگی میں بغیر پردہ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ایک نہ لپٹی ہوئی عورت جو ہے وہ اپنی خوبصورتی سے مردوں کو گمراہ کر دے، اور مرد جو ہیں وہ اپنی نظروں سے ہی اس خوبصورتی کی طرف مائل ہو جائیں اور اپنے آپ کو برے خیالات میں آشکار کر لیں، اور کوشش کریں یا سوچیں گے اپنے دماغ میں کہ وہ ایک جلدی ختم ہونے والے جنسی تعلق کو پیدا کریں اور اپنے جذبات کو تسکین پہنچا سکیں۔ اسی سلسلہ میں خدا تعالیٰ مردوں کو فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ انہیں اپنے جنسی جذبات جو ہیں
وہ ان کو دوسرے زندگی کے ساتھی کے لیے بچا کر رکھنا چاہیے انہیں، اور اس کو چھوٹی چھوٹی منزلوں پر ہی تسلی نہیں پا جانی چاہیے، اور اس کو اچھے کام کرنے چاہیے اور اس کو برے کاموں سے بچنا چاہیے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ بیان کی ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رحم سے خدا تعالیٰ کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے، اور قرآن پاک میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس مشکل سے پوری طرح آگاہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے خدا تعالیٰ میں کمزوریوں سے پاک نہیں ہوں، اور میری روح جو ہے وہ بار بار برائی کی طرف مائل ہو سکتی ہے، اور میں اکیلا اپنی روح پر قابو نہیں پاتا، اس لیے اے خدا مجھے معاف کر، کیونکہ تو ہی رحمان اور رحیم ہے۔ Das Böse, das die Seele oft gebietet, wie es hier heißt, ist der Hang des Menschen, sich den trügerischen Genüssen der Welt zuzuneigen, während die Welt auch nur eine Sache der Täuschung ist, wie es der Koran sagt. Wer über der illusionären, scheinbaren Schönheit der Welt die wahre Herrlichkeit, die sich erst im Jenseits richtig manifestiert, vergisst, der erleidet fürwahr Verlust. Das Paradies kann aber nur erlangt werden, wenn der Mensch sich befreit von den Ketten seiner Begierden, wenn er frei wird für Ziele, die über jenen der Sinnlichkeit stehen. Die moderne Wissenschaft sagt, dass unser Bewusstsein nur eine bestimmte Kapazität hat, um Wissen aufzunehmen. Wenn wir neues Wissen erwerben wollen, muss dafür etwas anderes aus unserem Kopf verschwinden. In diesem Sinne ist das Überwinden von Anhaftungen, von Gewohnheiten und irdischen Wünschen Voraussetzung für das Erlangen anderer, weiterführender Sehnsüchte und Ziele. In einer Welt, in der das Prinzip der Parda nicht das öffentliche Leben bestimmt, kann ein Blick genügen, um das Herz in eine andere Richtung zu lenken. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat deswegen gesagt, wenn ein Muslim sich vom Charme des anderen Geschlechts verzaubert sieht, soll er nach Hause gehen und mit seinem Partner schlafen, weil er dort auch das findet, was er in der Begegnung mit einem Menschen außerhalb des Erlaubten erfüllt hatte. Der verheißte Messias, Frieden sei auf ihm, hat sogar die Gläubigen aufgefordert, überhaupt nicht Fremde anzuschauen. Damit ist gemeint, dass er sozusagen einen Schleier vor seine Augen legen soll, den keine Schönheit des anderen Geschlechts durchdringen kann. Wenn wir so handeln, dann werden wir plötzlich eine bislang ungekannte Form von Leichtigkeit und Freiheit erleben. Der verheißte Messias, Frieden sei auf ihm, schrieb in einem Gedicht, Freiheit heißt, von dir, o Allah, gefangen genommen zu werden. Diese Freiheit ist unendlich schöner als alle Freiheit, die sich unser Auge nehmen mag, um in wohlgefälligen Blicken auf die Reize des anderen Geschlechts Befriedigung zu erfahren. Diese Befriedigung ist vergänglich, im Grunde stammt sie von Satan, der im Menschen nur eitle Begierden erregt und eitel Trug verspricht. Dieser Genuss aber ist schnell vorüber. Ein paar Minuten später muss ihm ein neuer Reiz folgen, lautet hier das Gesetz der Welt. Es ist wie bei einem Süchtigen, der ständig neuen Stoff braucht, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Folgen wir aber dem Gesetz des Heiligen Korans, werden wir einen immerwährenden Frieden finden und Allah wird uns ein reines Leben gewähren und uns reine Gefährtinnen und Gefährten zur Seite geben, die einander Freund sind. برائی جو ہے وہ یقیناً ہماری روح کو برے کاموں کی طرف بڑھاتی ہے یا اس کو دھوکہ کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ آج کل کی دنیا جہاں پہ صرف اور صرف جو ہے شراب ہی شراب نظر آتا ہے اور ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہے، یقیناً ہمیں اپنے خدا سے دور لے جانے والی ہے، اور یقیناً ہم جنت اسی صورت میں پا سکتے ہیں جب انسان جو ہے وہ ان دنیاوی زنجیروں سے بچایا جائے، تاکہ جب اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ آزاد ہو اور تاکہ وہ ان نیک منزلوں کو پا سکے جو اس کو اصل میں اس کا پانے کا مقصد ہے۔ آج کی جدید سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کے دماغ میں صرف ایک خاص حد تک جو چیزیں ہیں وہ سما سکتی ہیں، یقیناً اگر وہ نئی چیزیں اپنے دماغ میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ چیزیں اپنے دماغ سے نکالنی ہوں گی۔ یقیناً اگر انسان کو کچھ نئی اچھی عادتیں اپنے آپ میں بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو کچھ اپنی پرانی عادتیں جو ہیں وہ نکالنی ہوں گی، اور یقیناً تب ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے جب ہم پردہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں رائج کریں۔ یقیناً یہاں کی ایسی زندگی جس میں پردے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے ہمارے معاشرہ میں، یقیناً ایک نظر جو ہے وہ کافی ہے انسان کو اس کے مقصد سے بہکانے کے لیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسلمان کسی دوسرے جنس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنے ساتھی کے ساتھ مباشرت کرے تاکہ وہ وہاں سے وہ چیز پا سکے جو وہ دوسرے انسان کے ساتھ بغیر اجازت کے تعلق پانے کے نتیجہ میں پا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے، انہوں نے
اس سے بھی بڑھ کر ایک اچھا نسخہ بتایا ہے کہ ہمیں دوسروں کی طرف بالکل ہی دیکھنا نہیں چاہیے اور ہماری آنکھوں کے سامنے مسلسل ایک پردہ پڑا ہوا ہونا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کی خوبصورتی سے متاثر نہ ہوں. یقیناً تب ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اس آزادی کو پا سکیں. اور اس آزادی کے بارے میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایسی آزادی عطا فرمائے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کو غلام ہو جاؤں. یقیناً یہی ایک ایسی آزادی ہے جو تمام خوبصورتیوں کو اپنے آپ میں لیے ہوئے ہے اور ایسی ہی آزادی کے نتیجہ میں انسان جو ہے وہ دوسری جنس کی بہکاووں سے بچ سکتا ہے. یقیناً جو شیطان ہے وہ انسان کو بری چیزوں کی طرف بہکانے والا ہے اور یہ مزہ جو ہے یہ چند منٹوں کا ہے اور اس مزے کے بعد ایک اور دوسرا مزہ جو ہے وہ یقیناً وہاں پہ آنا چاہیے تاکہ انسان کی زندگی کو مزید مزوں کی طرف لے جانے والا ہو سکے. یہ دنیا کا قانون ہے. یہ حالت ایک ایسی ہی ہے جیسا کہ نشہ کرنے والا جو ہے وہ مسلسل نئے نشے کی غذا کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو پرسکون حالت میں رکھ سکے. قرآن پاک میں اسی سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ تبھی انسان کو عرضی دنیا میں اصلی حقیقی امن کی حالت دے سکتا ہے جب انسان اس کے لیے متواتر کوشش کرتا رہے. اور اس سلسلے میں ایک اچھا زندگی کا ساتھی جو ہے وہ بہت زیادہ مد و معاون ثابت ہو سکتا ہے اور وہ ساتھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہونے چاہیے. Allah aber ist der wahre Freund der Gläubigen. Er sagt dazu im Koran, Allah ist der Freund der Gläubigen. Er führt sie aus den Finsternissen ans Licht, die aber nicht glauben, deren Freunde sind die Verführer, die sie aus dem Licht in die Finsternisse führen. Sie sind die Bewohner des Feuers, darin müssen sie bleiben. Das Prinzip der Parda macht es uns nun leichter, zu Freunden Allahs zu werden, denn wir werden nicht mehr so leicht abgelenkt vom Gedenken Allahs. Indem wir von der Schönheit des anderen Geschlechts nicht mehr so leicht angezogen werden können, bleibt unser Herz frei für die Erinnerung der Schönheit Gottes. Das aber setzt uns in die Lage, den Geheimnissen des Weges Allahs auf der Spur zu bleiben. Die unermessliche Größe seiner Kraft und Herrlichkeit, seiner Größe und Wunder tut sich dann vor uns auf. Engel werden auf uns herabsteigen, so wie der heilige Koran es in den folgenden Versen verspricht. Die aber sprechen, unser Herr ist Allah, und dann standhaft bleiben, zu ihnen steigen die Engel nieder und sprechen, fürchtet euch nicht und seid nicht betrübt, sondern freut euch des Paradieses, das euch verheißen ward. Wir sind eure Freunde in diesem Leben und im Jenseits. In ihm werdet ihr alles haben, was eure Seelen begehren, und in ihm werdet ihr alles haben, wonach euch verlangt. Eine Gabe von einem vergebungsreichen Barmherzigen. Die guten Werke vertreiben die Bösen, heißt es im Koran. Wenn uns also eine Einflüsterung von Satan überkommt, das Gesetz der Parda nicht voll und ganz zu beachten, dann sollten wir Zuflucht nehmen bei Allah, so lehrt es der Koran. Dann werden wir zu sehen beginnen und Allah wird uns leiten. Dazu heißt es im Koran, jene jedoch, die glauben und gute Werke tun, wird ihr Herr leiten um ihres Glaubens willen. Ströme werden unter ihnen hinfließen in den Gärten der Wonne. Ihr Ruf dort wird sein, preist dir, o Allah, und ihr Gruß dort wird sein, Frieden. Und zuletzt werden sie rufen, aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welten, Alhamdulillah Rabbil Alamin. اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اصل دوست ہے جو انسان کو طریقی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے اور ایسے دوستوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں جو ان کو روشنی کی طرف سے طریقی کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ آگ میں رہنے والے ہیں اور وہ وہیں پر رہیں گے. پردے کا مقصد اور اصول جو ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے قریب پہنچ سکے اور وہ دنیاوی لغویات سے بچ سکے، اور تبھی ایسا ممکن ہے کہ تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی خوبصورتی کو جان سکے گا. اور یقیناً یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کا دل پاک ہو تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی خوبصورتی کو جان سکے اور اس قابل ہو سکے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھ سکے اور اس کی طرف بڑھ سکے. یقیناً تبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے جب وہ خدا تعالیٰ کی طاقت کا اظہار اپنے آپ پر ہوتا ہوا دیکھے گا اور اس کی بڑائی اور اس کے معجزات کو اپنے آپ پر ہوتے ہوئے دیکھے گا. اور تبھی ایسا ممکن ہوگا جب خدا تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس پر نازل ہوں گے، جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہوں تمہارا خدا اور تمہیں چاہیے کہ تم مستقل مزاجی سے تقوی پر قائم رہو تاکہ تم پر جو ہے فرشتے نازل کیے جا سکیں اور تاکہ تمہیں کسی قسم کا خوف نہ ہو.
اور تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں جنت عطا کی جائے گی اور وہاں پہ تمہیں اچھے دوست عطا کیے جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آئندہ آنے والی دنیا میں بھی، تاکہ تم خدا تعالیٰ کا قرب اختیار کر سکو اور تاکہ تمہاری روح جو ہے وہ پرسکون ہو سکے، اور یہ ایسا ہی تبھی ممکن ہے جب تم خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اچھے کام انسان کرے گا تو یقیناً وہ برے کاموں سے بچ سکے گا۔ یہ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شیطانی وساوسوں سے بچو، کیونکہ پردہ کا قانون جو ہے وہی انسان کو بری چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تم اچھے کام کرو تاکہ تمہارا خدا تمہیں ایمان عطا کرے، تاکہ تمہارے دل جو ہیں وہ جنت میں بہنے والے باغوں کی طرف بہہ سکیں، تاکہ تمہارے دلوں سے ایسی آوازیں نکلیں کہ اے خدا ہم تجھی میں پناہ چاہتے ہیں، اور آخری لفظ ہماری زبانوں پہ ایسا ہی ہو کہ تمام اچھی چیزیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ خدا جو ساری دنیاؤں کا خدا ہے۔